Ziarah kembara Jordan Al-Aqsa diteruskan dengan menyelusuri perkarangan suci Al-Quds yang luasnya sekitar 1,444,000 meter persegi dan dikenali sebagai Haram Al-Sharif, di mana seluruh kawasan berpagar itu sebenarnya adalah Masjid Al-Aqsa dan bukan sekadar satu bangunan berkubah emas seperti yang sering disalahfaham. Di atas perkarangan ini terdapat dua bangunan utama, iaitu Masjid Al-Sakrah dan Masjid Al-Qibli, manakala di bahagian bawah dan aras bawah tanah pula terdapat beberapa ruang solat penting seperti Masjid Marwani, Masjid Kadim, dan Masjid Burak. Kami memulakan penjelajahan di Masjid Marwani yang terletak di bahagian tenggara kompleks ini. Ia merupakan ruang bawah tanah yang sangat luas dengan lengkungan batu dan tiang-tiang besar gaya binaan zaman Umayyah, serta mampu menampung ribuan jemaah dalam satu masa. Boleh kelihatan beberapa orang kanak-kanak sedang bermain bola di kawasan tersebut kerana kelapangannya yang luar biasa. Di bahagian paling bawah terdapat ruang yang dikaitkan dengan tempat ibadah Sayyidatina Maryam alaihissalam. Menurut riwayat Islam, di sinilah beliau beribadah dan menerima rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebut dalam surah Ali Imran ayat 37 dan suasananya kecil serta sangat menenangkan jiwa. Seterusnya kami turun ke Masjid Kadim yang terletak di bawah Masjid Qibli dan juga dikenali sebagai Al-Aqsa Al-Qadimah. Sebahagiannya pernah digunakan sebagai ruang penyimpanan manuskrip dan kitab, sehingga ada yang menggelarnya sebagai kawasan perpustakaan lama. Masjid Lama Al-Aqsa.
Kibli. Masjid Lama Al-Sani dia berada di bawah Masjid Kibli. Ruangnya memanjang ke bawah dengan struktur batu purba serta tiang-tiang besar yang dipercayai berasal daripada binaan zaman Rom dan Byzantine yang digunakan semula dalam pembinaan Islam. Semua ada 3 banyak tiang lah. Dan di hujung ruang tersebut terdapat bilik kecil serta sebuah telaga lama yang menurut sebahagian riwayat digunakan untuk menyimpan bekalan termasuk minyak zaitun bagi kegunaan lampu-lampu masjid suatu ketika dahulu. Kami kemudian menuruni tangga sempit menuju ke Masjid Burak yang ruang solatnya lebih kecil namun syarat dengan nilai sejarah kerana di sinilah menurut tradisi Islam Rasulullah Subhanahu Wa Taala mengikat Burak sebelum peristiwa Isra dan Miraj. Ya Allah, my heart it bends and bows in the silence where only you know. Subhanaka, the stars they sing your name in the darkest
glimmer of eternity. Allahu nur as-samawati wal-ard. Your light guides the lost and scarred. Alhamdulillah through joy and pain. Faith like the sun after the rain. Patience whispers in my ear. Hold on tight, the dawn is near. Yeah, all my tears, they cleanse Ini my Masjid Burak, soul. tempat Nabi Through the storm you Ikat hold my hand. dikatakan inilah tempat The Nabi shifting ikat dia punya, sand. ikat burak dia. Allahu nur as-samawati wal Dia punya ard. shackle dia. Your light guides the lost and scarred. Ini Masjid Burak. Kecil je masjidnya. Dan di atas kawasan ini terdapat tembok pemisah yang mengasingkan kawasan tersebut dengan ruang yang dikawal pihak Malaun yang dikenali oleh orang Yahudi sebagai The Wailing Wall. Ini adalah Burak Wall. Dekat sebelah sana, tunjuk sebelah sana, okey, adalah tembok ratapan. Ini adalah Burak Wall. Ini beratap di sana kita happy. Ini Burak Wall. One is Roman and the other one is Ottoman Islamic. So nothing Yahudi. Okay. And the bridge was made. Seterusnya kami menuju ke Masjid Al-Sahra yang dibina pada tahun 691 Masihi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Kerajaan Umayyah untuk melindungi batu besar di tengahnya yang dikenali sebagai Sahra, yang dalam tradisi Islam dikaitkan dengan tempat Rasulullah Subhanahu wa taala memulakan perjalanan Miraj ke langit, dan di bawah batu tersebut terdapat ruang kecil untuk solat dan berdoa yang sering diziarahi para jemaah. The people are putting their hands there. You can see inside there. Ya Allah, my heart it bends and bows in the silence where only you know. Subhanaka, the stars they sing your name. In the darkest night I see a glimmer of eternity. Allahu nur as-samawati wal-ard. Your light guides the lost and scarred. Alhamdulillah through joy and pain. Faith like the sun after the rain. Patience whispers in my ear. Hold on tight, the dawn is near. Yeah, all my tears, they cleanse my soul. Through the storm you hold my hand, a light within the shifting sand. Allahu nur as-samawati wal-ard. Your light guides the lost and scarred. Alhamdulillah through joy and All the way down. pain. Some scholars say Faith that like the sun after the rain. Nabi Musa in the right, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Ya Allah, my heart it bends and bows
In the silence where only you know. Subhanaka, the stars, they sing your name. In the darkest night I see a glimmer of eternity. Allahu nur as-samawati wal-ard. Your light guides the lost and scarred. Alhamdulillah, through joy and pain. Faith like the sun after the rain. Patience whispers in my ear. Hold on tight, the dawn is near. Yeah, all my tears, they cleanse my soul. You must understand all the Prophet. All. Di antara Masjid Qibli dan Masjid Al-Sakhrah, terdapat kawasan lapang yang menurut riwayat merupakan tempat Rasulullah Subhanahu Wa Taala menjadi imam kepada para nabi sebelum Miraj, yang dikatakan berjumlah 124,000 orang. Dan penerangan lanjut mengenai kawasan ini telah dijelaskan kepada kami oleh Syekh Maidi, yang kebetulan kami temui semasa berada di sana. Allah give Yusuf alayhi salam have beauty for Yusuf, right? But he give Muhammad salam complete beauty. All the light with Muhammad, and this the Prophet for all the mercy, rahmah, rahmatan lil alamin. When he came, Sidna Muhammad salam, he bring all the Prophet to wait for Muhammad here. All the Prophet he stand like that, and he keep it the face that side. Why? All the Prophet he waiting and he keep it the face there. Why? All the Prophet he know about him, but he still not see him. Look here, look here. All the Prophet he know about him, but he still not see him. He want to see him. He want to see the beauty for Muhammad. He want to know who is this, the one we have all the mercy. He want to see him. And when Muhammad salam he put the Burak outside and he start to come here, he waiting for Muhammad here in this place. Listen, 127,000 Prophet. How many Prophet? 127,000 Prophet. He waiting here. And when Muhammad salam he came to make mulaqat, he hear voice. Ya Muhammad, come close. Ya Muhammad, come close. All the Prophet he opened for him the way, and Muhammad salam he came and he see Jibreel and he tell him, you make imama behind you all the Prophet. Now this is the best point you must understand. Lawatan ini benar-benar membuka mata dan hati kami bahawa Al-Aqsa bukan sekadar satu bangunan, tetapi satu kompleks suci yang luas, penuh lapisan sejarah, kisah para nabi dan makna yang mendalam, menjadikan ziarah ini bukan sekadar perjalanan fizikal, tetapi perjalanan iman dan kesedaran yang akan kami sambung dalam episod seterusnya. When you start to came inside the masjid, you must understand you touch same place one in the prophets. Maybe this Ibrahim, maybe this Zakaria, maybe this Isa, maybe this Musa. And where you said, where you pray, maybe this same place where he pray Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maybe this